नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। उद्धव तमे सनातन धर्मर मूल मंत्रटा को आम आलोचना करते एति हूँ कथा। ब्रह्म गोटे पदार्थ अच्छे से ब्रह्म नामक वस्तुटा को जीव भूली जाइए। से ब्रह्मर चेतन अंशटा हूँ जीव चित कणाटे से जीव से ब्रह्म को आ निजकू भूली जाइए। भूली जा फल दुख जंत्रणा भोग करने को होची। आउ थे मन पड़गले काम तुटला आउ कौन कि आम घरे सेमती होनी कि चाबिटा कौटी रखीदी मन पड़ुनी महाअवस्था है 3 दिन है नहीं कि हारुटा कौटी थोड़ी मन पड़ुनी सज तले रखीदे कि तकिया तले रखीदे कि कौ बालमेरा उपर रखीदे कि कौटी रखीदेली कौन ख्याल होनी कौन थोइली मु कौटी गोटे न मिलला पर्यंत दुख मिलगला आनंद चाबिटा जब मिलगला सागे सागे हस ठीक अच्छे हो मिलला सेमती गोटे स्वत सत्ताटा को आम भूली जाइए। से भूली जाइए सत्ताटा को पुणी मन पकड़ा व्यवस्था तो कौन ये जिनिसटा को भगवान गला अध्याय कहते केमी आउे पुणी मन पड़ तुम सब भूली जाइच तुम आत्मज्ञान लोप पाई जाइए ब्रह्म ज्ञान लोप पाई जाइए लोप पाई तुमर केवल जगत ज्ञान आसी जाइए जगतटा को ही सबकि भाव जगत बाद आउ कि अच्छी धारणा होनी धारणा होनी जगत बाद आउ कि अच्छी धारणा ही होनी आत्मा अच्छी धारणा होनी खाली बारंबार कहुच्छे शास्त्र पढ़ुचे केते गुड़ाक प्रमाण द्वारा बाध्य कराऊँगी शिक्षक एड़े बड़ बाड़ी धरिक छिड़ा होती अक्षर टाक अ बोली कह ना बाडेबी से पिला विकल कहता शिक्षक कहते ना गाड़ी देवे कि मारे से पिला आदि कह मुझा पढ़ी छाड़ ताकू साध्य कर शिक्षक देले ता बापा कह कौन आज्ञा पिलाटा को मनीष कर पारे सी बाडी पिटी देवे साध्य कर पिलाटा पाठ पढ़ुनी देखिले लगला पछरे शिक्षक जमी हेल्ले पक तू टाक हाँ बोली माने सेमती आम आत्मा को ब्रह्म को मानि जाऊे ना शास्त्र चाबुक ऋषि मान चाबुक आमको किसी जुक्ति दुशुनी ता विरुद्ध में कहू मानि जाऊे ना आम धारणा कहीं आत्मा कि पदार्थ ब्रह्म कि पदार्थ जीवात्माटा ब्रह्मर गोटे सूक्ष्म अंश बोली कहते ईश्वर अंश जीव विनाशी यहाँ ही से चेतनटा गोटे कणा बाबरे तू चेतन तू आनंदर अधिकारी तू कपाले दुख लेखा ही नथिला तू संग्रह कर दुख आनीचु जो दिन तू निजको जानी पकेबू ब्रह्म को जानी पकेबू पुणी तोर आनंद भोग हम ये दुख मिनिमाइज हो कथा तो एति कथा को दार्शनिक ढंगरे कथा केमी मिल से बाटटा बतई जो बाटटा बतई सेटा ही वास्तव यही जिनिसटा जाना भक्ति मार्ग कर्म त्याग तपस्या जप दान तीर्थ जावतीय आपण जहाँ कहतु एतिक हाँपाई आप जो बाटर करूँ एतक जब होगला आत्मज्ञान उन्मेष होगला आप सिद्ध आ हजार दान तपस्या मंत्र जप करतक नहला सबतक व्यर्थ किसी न करतक होगला आमर ईतक हो दरकार आमर ईतक हो दरकार यतक पाई बोली नाना प्रकार पथ निर्देश कराइटा प्राप्तिर एकदम सठिक बाटटा कहले अध्याय सीटा कष्ट होची बोली आम इे छड़ा जाऊँ अन्य पथ अवलंबन करुँ प्रकृत पथ हूँ ସେଇଟା ଆପଣ जो पथरे जातु से जिनिसटा मिल उद्धव एसबू शुणला देखिले बोले हाँ प्रभु यहाँ कथाटा ठीक आप कहवा कथा ठीक किंतु आपण तार ओरिजिनाल पथ बड़ क्लिष्ट एथरे जाई हबनी जो माने टिके प्राणायाम प्रभृति अष्टांग योगर सहायता नौचंदी तांको पे का भां टिके सहज होउची जो माने अष्टांग योगर सहायता न नहीं केवल विश्लेषण विचार बल रे ज्ञान लाभ करियो चाहुचंदी हमने प्राय पारु नाहंती जदि बा टिके पाउचंदी हाइटा अंशे अल्प टिके हेटा पूर्ण अनुभूति नुहे
ଯୋଗ ବଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ହଉନି, ତଥାପି ଟିକେ ସହଜ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ମନଟାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ତ ଏକାଗ୍ର କରି ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଲା, ତାକୁ ଛଡା ହଉନି। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଲା ବେଳେ ମନଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଜଗତରୁ ଟାଣି ଆଣିକରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କଲା ଭଳିଆ ବଳପୂର୍ବକ ମନର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରେ। ତୁ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନି, ଗଛ ମାଛ ପାହାଡ ପର୍ବତ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନି, ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପନା କରେ। ଏମିତିକା ଜିନିଷଟା ନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିଆ କର୍ମଟା ହଉ, ଯୋଗଟା ହଉ, ତେବେ ସେଇଟା ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ ସହଜ। ସେଇଟା ଯାହାର ନ ମିଶୁଛି, ଆଉ ଯୋଗଟା ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ଆଉ ଖାଲିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧବ ଖାଲି ପୋଥି ପଢିକିରି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ କଥା ଠିକ ଯେ, ଆଉ ଭୟ ଲାଗିଯାଉଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଭୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ପରା, ଏଡି କଷ୍ଟ କାମକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ହତାଶ ଭାବ ଆସୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅନ୍ତରରେ। ଆଉ କଣ ସହଜ ବାଟ ଥିଲେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ବାଟ ଥିଲେ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାରିବେ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆପଣ ସହଜ ବାଟର ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ସିନା ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ କଥାଟା କେମିତି ସହଜ ପଥରେ ହେଇଯିବ, ହଉଛି। ପଥଟା ସିନା ମୁଁ ପାଇନି, ଆପଣ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପଥଟା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ସହଜରେ ଯେମିତି ହବ। ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସହଜରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିନି, ପଥ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେ ବାଟ ଗଲେ ଠିକ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଥଟା ଧରି ହଉନି, ପଥଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ତଢା ଏମିତି ହେଇକରି ଯାଇଛି। ସେ ପଥ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଇ ପଥ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧେ ଅଧେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଥ ବିଷୟରେ, ସହଜ ସରଳ ପଥ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ସେଇ ପଥ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଡୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ପଥ ନାହିଁ, ଏପରି ନୁହଁ, ସହଜ ପଥ ଅଛି, ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଥାତ ଆନନ୍ଦ ଦୁଘଂ ପଦାମ୍ବୁଜଂ ହଂସାଶ୍ରୟେରନ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋଚନ ସୁଖଂ ନୁ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ଯୋଗ କର୍ମଭି ସ୍ତ୍ୱନ୍ମାୟୟାମି ବିହତାନ ମାନିନ। এই শ্লোকটি কালি আমি ଦେଖିଛେ। ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋଚନ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହଂସାହା, ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟପଥ ସହଜ ପଥ ବିବେଚନା କରି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକରି ସହଜ ପଥ କେମିତି ପାଇବେ ବୋଲି ତବ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍ ଶ୍ରୟନ୍ତି ଆଶ୍ରୟନ୍ତି ସେବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଦାମ୍ବୁଜକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟଟା କାହିଁ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡେନି କି? ବାଟ ତମାମ ହୋଟେଲ ଅଛି, ମଠ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ସେଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଲୋକବାକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଥଟା ଏଇଭଳିଆ। କଣ ସେଗୁଡାକ? ସେ ପଥ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଦାମ୍ବୁଜ ସେବା କରୁ କରୁ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେବେ ଉଦୟ ହବ କି ନ ହବ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହବ, ସିଏ ଥାଉ। ଇଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦାମ୍ବୁଜଟା ଆନନ୍ଦ ଦୁଗ୍ଧଂ ହେଇଥିବାରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ଦୋହନର ସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିବାରୁ, ଯିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରୁ ଦୁହନ୍ତି। ଯାଉ ଆଗ ସେତକ